So if you notice on sa atong previous na subject no, sa 3, may mga part dito na, di ba, may mga measurement, no? Dimension, weight, etc. Kasi, of course, no? Sa customs, kasama talaga yan siya because we are dealing with goods. So sa goods, basically may weight, may measurement or dimension, no? May value. Okay? Combination yung ating So before natin i-discuss yung ating quiz, no? Solution. So dito muna tayo. So for Uy. At ko rin na So, atong average for prelim will be conversion of units and then computation of dutiable value. Then, pagka midterm, computation of landed cost components. Then, sa finals, ano itong sa total duties taxes na other charges. Ganun lang ka, kaiksi ang... Yeah. Sige. So these are the specific learning objectives. Okay? So those are the unit for length. No, pag length gani, so the unit will be inches, meters, no, kilometers, feet, miles. Ayan siya, no? So 1 inch is 2.54 centimeters or 25.4 millimeters. So meaning, if the given is inches, right now, measurement is inches, then you are asked, compute for the number of centimeters. So you multiply it by 2.54. Nakuha. So inches times 2.54 is centimeter. Centimeter, para ma-convert into inches, divided by 2.54. You gets? Okay. Pag foot naman or feet, kasi pag more than 1, pag 1 lang foot, pag more than 1 is feet, plural form. Okay, foot, come on. Okay, 1 foot is 12 inches or 30.48 centimeter. So paano yan kinuha yung 30.48? Eto, 2.54, i-multiply sa 12 inches. So yan yung centimeter niya. Or kung i-memorize na lang, basta kahit 1 foot is 30.48 centimeter. So therefore, foot times 12 is equal to inches. Foot times 30.48 is centimeter. Pwede rin, foot times 12 times 2.54 is also centimeter. Ano naman isa? 1 meter is 3.28 feet. So therefore, how many inches in 1 meter? No, how many inches? So gamitin nyo yung common sense. Ano gagawin mo? If 1 foot is 12 inches, so you multiply 3.28 feet into 12. So that will be your equivalent inches for 1 meter. So parang paikot-ikot lang, parang ikaw, pinaikot-ikot minsan. Okay, nag-react ka. Relax lang. Stop done? So ito parang ano lang to, no? Diba? Basic ano lang natin, formula. Pero may mga ano, with that, you can already convert 1 unit to another. Example ito. Or 1 meter is 1,000 millimeters or 100 centimeters. Okay? 1 yard is 3 feet. 1 yard is 3 feet. So therefore, 1 yard is how many inches? 36. Paano man kinuha yung 36? Yung 3 times 12. Diba? 36. Nakuha ba? Okay. Now, what if ang given is meter? Sige daw. In 1 meter, how many yards? Sige, in 1 meter, there are how many yards?
Ha? Paano mo ginawa? I-search. Ayun. Banda. Pag mo nang i-search nila, sa board exam, wala ba yan na iwan, no? Wala tayong ma-search dito. Okay. Sige, pindot. Di ba meter, no? Di ba 1 yard is 3 feet? Ilang feet ang 1 meter? 3.28. Sabi, 3 divided by 3.28. What's the... 0.9146. So therefore, in 1 yard, there are 0.9146 meter. Ay lang, bakit tayo eh. Sa conversion pa lang nakikailangan. Okay, 1 mile, of course, ang yan, additional information lang because hindi naman tayo gagamit ng mile sa computation. Alam nga naman, container van measuring 0.5 miles. Parang ano naman, no? Basta ang 1 mile is 1.61 kilometers. So, mas mataas ang mile kontra kay kilometer. Yan, example. So, the measurement given is 14 feet. So, how many inches daw or how many centimeters? So, yan yung solution. If 1 foot is 12 inches, so therefore, feet times 12. So, 14 times 12 is 168 inches. So, 14 feet is equal to 168 inches. One side pa lang to. Yung kanina kasi yung binigay ko is about area. No? Sa area is cube naman na siya. Length times width times height. Diba? Okay. So, this one, centimeter naman. So, from feet to centimeter. So, in 1 foot, how many centimeters? 30. So, pwede diretso. 14 times 30.48. Or, dumaan ka sa inch. Okay? So, 14 feet times 12 was inches. Inches divided by 2.54 is, inches times 2.54 is centimeters. Or, diretso nga, feet times 30.48. Get it? Okay. If I were you, of course, but you are not me, right? And I am not you. But if I were you, I would have to, print the handout. Huwag di ba, kakapoy ka magana na, i-print na ninyo. At lang, kung ako lang, no? Pero kay ka mo, dili man ako lagi. Bahala kayo sa point. So, yun. Klaro? Okay, weight naman tayo. 1 ounce is 28.35 grams. Wali na. Wala na yung standard, sir, like sa standard. Yeah. Standard din siya kay conversion of units mo ni. Even sa high school, sa practical life, mao gini siya, equivalence. 1 pound is 0.4536 kilogram or 1 kilo is 2.246 pounds. 16 ounces ang isa ka pound. Okay? So therefore, if 1 pound is 16 ounces, how many ounces in 1 pound? 16 yan di ba? 453.6. So how many pound in 1 ounce? 453.6. Paano ginawa? Tama ba? Correct daw. Di ba? In 1 pound, there are 16 ounces. So how many pound in 1 ounce? 16 ounce. 16. 16 ounces. 1 in 1 ounce ba? Pila ka pound? 453.6. Sir, ilang Tama. ounce? Oh, in 1 ounce, ilang pound? Ano na ba? 0.06. Yeah, so you divide 1 by 16. 1 divide 16, so that's the pound, the ounce per pound. On the pound per ounce, sorry. Pound per ounce. Parang... kilala mo. Okay. Remember, this is just a part of the computation. So you are really to compute for duties taxes. So nakalagay kasi, halimbawa, the unit used is inches. Tapos yung value naka-feet. Hindi kailangan mo talaga i-convert. Given is pound. Tapos yung value kay per ounce. O di kailangan mo i-compute. Kung hindi mo alam mag-convert, bye-bye na.
Babalik. Okay. Well, example, 1 kilogram to ounce. So in 1 kilogram, there are 1,000 grams, right? Right. So 1,000 grams divide 28.35 is equal to 35.273 ounce. That's in 1 kilo. Okay, another example. 56 pounds. Okay, bakit gani pound pero LBS ang nakalagay? So, ang unit ng pound is LBS. That is libra. Libra, no? Latin term for pound. Ambot, nga naman sila, di ba? No? Gihi mo na lang ito nag-PD. And PD po, paid, manggot. Ano yung nakadawat sa English, no? Ilaron ta ba? Okay, basta pound na siya. 56 pounds to kilograms. So, 56 pounds times 0.4536. Why? Because in 1 pound, there are 0.4536 kilogram. Pwede rin, 56 pounds divided by 2.246. 2.246. Why is that? Because in 1 kilo, there are 2.246 pounds. 1 kilo, there are 2. Okay, try. 56 divided by 2.246. Di ba kay 25 Japon na? 25. Di ba nga itong naandan kay 1 kilo is 2.2 pounds? O, mga natin kita. Pero ang complete kita na is shortcut na siya, 2.246. Actually, ano pa gina? 2045 na paisumpay. Okay? That's the weight. Don't wait. Kilogram. Yan o. Yan na pala eh. 2.24586 pounds. Then, 1 metric ton is 1,000 kilograms. 1 metric ton is 40 cubic feet. Silang, letter na lang na. How to memorize conversion table faster? Ha? Kala, ano nyo na? Okay. Quantity. 1 gross is 144 pieces. So, iba rin yung sa English na, that's gross. Iba rin yun, no? Pag quantity ang pinag-uusapan, gross is 144 pieces. For example, toothpick. So, 1 gross of toothpicks. Abot pa sa abot, 144. 1 gross of ball pens. Yun, 144 yan. Anything na by piece siya, tapos gross ang ginamit, that means 144 pieces. So, pag nakalagay, 2 gross, edi times 2 ang 144. Okay, at least nakuha nyo na. 1 dozen is 12 pieces. Yes. So, madali lang, no? Alam po, At least ito naman na, no? It doesn't matter. 1 pair, of course, 2 pieces, no? Langan. Okay. Continuation, volume. So, kaming volume, muna ni siya ang, di ba, what is volume? Okay, balikan natin. What is matter? Solid, liquid, gas. Is that the complete definition? Does it matter? Oh, what is matter? State of something. State of art. Matter is anything that has weight and That occupies diba? space. Oh. Okay. So that has weight and volume. Kumbaga, no? Volume is the space occupied by matter. Okay? Does it matter? No. Okay, so yun. So pagka, gallon. Yun, di ba? Gallon yan is, di ba, the content. No? Okay, 1 gallon, depende kung asa siya nga lugar gikan. Ay, disregard ng US. Malilay, no? Kung namin, gallon is 4 quarts, no, in 1 gallon. Pero, may mga specific din siya, no? 1 gallon, if the gallon is from US, 3.78 liters lang ang laman. But if the gallon is in UK, 4.546. So, kailangan bantayan ninyo yan. Pag gallon lang ang binigay, tapos may lugar, so yan, depende kung saan lugar. Kung wala lugar, sir, Ah. minimum. I-apply itong standard na 4 quarts.
kung ano. Di ba may 4 na? 4 liters. Siya ito na nun. So 4 nga, wala yung ano pakapil. Wala yung area. Wala yung lugar. 1 fluid ounce is 29.574. Kanina yung ounce sa weight. Ito naman, fluid ounce, 29.574 milliliter. How many milliliter in 1 liter? 1,000. Very good. So, yan na, 1,000. Or, 1,000 cubic centimeters is also 1 liter. Or 100 centiliter. Or 10 deciliters. Okay? Then, 1 hectoliter is 100 liters. So, doon na ginan yung yaw-yaw, Jud. 1 barrel is 159 liters. So, pag nakalagay, 5 barrels of gasoline. 159 liters. How many liters? 159 liters. No, 159 times 5 barrels. 795. Because per barrel is 1. 159, okay. Sorry, sir. Nakuha. 795. 795. Kung ang 5 barrels. Hectoliters. Okay. So, barrel ha, pag sa liquid. Dapat pa kay liter. Hmm? Dapat mas ikada ko pa kay liter. Barrel. Barrel. Hectoliter is more than 1 liter because hectoliter is 100 liters. Okay. Sample. 23 meters to centimeters. Gidaw. Asa man to? Ayaw gamitin yung unit of conversion din kana gamit. Ayaw gilara yung sarili. Computer, Jud. Nag-calculator man, good. Ulit tayo yung unit of conversion. Ito. Okay. Itong cellphone. How many centimeter in 1 meter? 2,300. O, di multiply 23 times Times 100. so 2,300. Uy, no? Wa. Okay. Pwede rin dumaan ka sa inches. Kung ano ba alam, gusto, kasi minsan, no, kukuha tayo ng mangga, pero gusto natin dumaan sa niyog. Pwede rin yun. Pahirapan ng sarili ba? 23 times, 100. how many inches in 1 liter? Ay, in 1 meter? 1,000. Ma. So pwede po, sa feet na lang kabagi. 23 times, pila ka ano, 3.28, di ba? Tapos from feet, punta ka ng centimeter. How many centimeter in 1 feet? 1 foot. Sir, Ayun. magkita pa karong Bernes. Ilan, sir? Same, di ba? 2, 3. Yard to meter. 41.15. Ay, wala. Mo na. Ayaw lagi. Kaya to ganin ang yung factor ganin. Point. 1 yard is how many meters? Point. Dili, ayaw. Hindi nyo sinulat yun? tanawan din. Okay. Sige, dumaan na lang kayo sa feet. So, 45 yards 3. times 3. So, that's the feet. Ayaw ka dito, gi-shortcut Then, ka. divided by 3.28. 135. Divide 3.28 para maging meter. Yan. Tama. Divided by. Divided pa. Okay, bakit? Okay. Di ba kasi wala tayong diretso from yard to meter? So what we are going to do now is dumaan tayo sa feet. Kasi si feet, may equivalent kay yard, may equivalent kay meter. Di ba? In 1 yard, 3 feet. In 1 meter, 3.28. So 45 yards times 3, so yan, 135. Divide 3.28, so that's the meter. So what to so yard? Kung yard to inches, sa button. So 45 times, how many inches in 1 yard? So yun. Introduction pa lang niya, wala pa ito nag-compute sa dutiable value, ha? Kaya appeal ni siya. Okay. So sa ml naman, no? So UK gallons man siya, 68, no? UK gallons. So sa UK gallons, di ba, 4.456, no? Tama ba? Okay, 4.456. Ayan. Per gallon, no? The liters. Times 1,000 ml, you have now 309,120 ml.
in 68 gallons from United Kingdom. Di ba na may example dira po sa inyong handout? Pero karon pa niyo nasabtan nga nang nga. Yes. Ano ba? So at least namin nasabtan ha, hinaot pa. So mao pa na ganito ang inches ang gingon no. Kan be dali ra kayo hectoliter to centiliters. 20 times 100. 100. Tapos 20 times 100, 2,000. then times 100 na po. 2,000. Nga naman. In 1 hectoliter, there are 100 liters, right? So 20 times 100, so you have 2,000 liters. Eh, yung liter daw, gawin mong centiliter eh. How many centiliter in 1 liter? 100. So times 100. 200,000. Kasi liter to centiliter times 100. Centiliter to liter divide 100. So madali lang. Pag times 100, move the decimal point 2 places to the right. 1, 2. So therefore, 2,000 na himong 20,000, di ba? 2 places naman. No? Kung di na ka mag-calculate ba? 1, Sa inyo yun. 2. Ano ba? 2,000. Move 2 places ka. Dirigikan. 1, 2. So lumagad ba ka 0? 1, 2. 200. 100,000. So deciliter ito ang ano, ang 20,000. Okay. Centimeter to feet. Dali naman lang, no? How many centimeter? 1 feet? 1 foot? So therefore, 4, 5, 6, 7 times divide. Divide. 30.48. Kami, medyo taas-taas siya. Kami ang agi og ano, no? Niagi og inch. 149.83. So 1,4 o so 150 na lang. Ano? 149.8. Wala po na gago. Gusto mo round up na 150 na Natin lang. bilang ganun. Round up na ba? 149 Kung diretso na ka. lang. Round up na ito. Okay? 150 na lang. Malingaw ra mo ana kay moagi diri ay ngani magud kay moag. So kailangan memorize gyud ninyo ang equivalent because if not talagang mahirapan ka, Gani siya. di ba? Lingawan ka din mo sarili. Kasi paano mo man ma-convert, di ba? So you have to memorize. Ito So, madali sir- lang kasi no 30.48 diretso siya kasi from centimeter, no? Pero kung hindi mo na memorize yung from centimeter directly from feet, so what you're going to do is dumaan ka doon sa common sa kanila. So feet, i-convert mo into inches. From inches, gawin mong centimeter. Kung medyo nahirapan ka pa din, feet to meter. Then from meter to centimeter. Pareho ra gyapon na mulusot. Di ba? Centimeter man na dra. So, kung himuon mo siya meter, ang imong buhaton, i-divide mo 100. Tama? Sir, gano 30.48 centimeter feet na siya? Mo man equivalent sa kwan. Centimeter per feet. So dapat mas maayo yung memorize na lang mo. Dili gyud siya maayo, pinaka maayo. So, mo ganito ay ganin naghatag og quiz nga naman, I was anticipating na seryoso na mo. Kaya iya ra mo ingana ra gyapon yung style. Giyatag na ganako unsa to Monday. So Tuesday wala ko nagkisaw-kisaw kay abi na ko nag-memorize na mo. Ay nako. Kamo pinahihirapan yung sarili niya tapos sa Friday magsugod na ta sa computation na gid sa kuan. Sa dutiable value, no? So you have to review how to compute for the FOB value from the Incoterm. Di ba kabalo na mga to? Ayaw to kalimti. Stock knowledge na to ha, dili stock up. Volume. Okay, cubic inches. Okay, nan. Mag-study ka po mo eh. Okay. When can we know nga, ano na siya, no? Cubic na siya. Yun ang sinasabi natin na area, no? Length times width times height. Guys, listen up. You have to be really serious. Why? Here, we will convert kilogram to liter. Metric ton to liter.
So may mga ganyang conversion tayo dito, ha? So atong number na ba kay meter to ano, no? Inches. So this time, may meter, i-convert mo into kilos or pounds or metric ton, no? So kailangan masterin nyo yan. So ito na. 1 cubic inches is 16.39 cubic centimeter. Okay. Ito, para hindi kayo mahirapan, guys. Actually, nahihirapan na kayo, no? Di ba, in 1 inch, 2.54 centimeter. So, pag sinabi mong cube, i-multiply mo ng 3 beses sa sarili niya. Kaya, cube eh. 2.54 times 2.54 times 2.54. Nabasi ba So, that is 2.54 times 3? 16.39. I-cube, pag i-cube mo siya. Di ba, in 1 foot, how many inches? 12. But, so, therefore, in 1 cubic feet, there are 1,728 cubic inches. 12 times 12 times 12. So, 1,728. Okay? Then 1 cubic meter is 35.315 cubic feet or 61,024 cubic inches or 1 million cubic centimeter. Para nakikita ko na, may mag-shift na. And then 1 cubic meter is 1,000 liters. Tanawa, gisagol ang litro sa mga centimeters, sa mga meters, di ba? That's amazing. 1 cubic yard is 27 cubic feet or 46,656 cubic inches. Di ba? Uy, noon ka. Hindi, ka na 27. Dito na sa 3. Di ba, in 1 yard, there are 3 feet. So, 3 times 3 times 3. So, 27. Okay, sorry. Yung 46,656, that is from how many, di ba 36 inches in 1 yard? So 36 times 36 times 36. Yes. Sige, sabi mo eh. Ay, barati ayo. Tama ka, sir. Tama siya. Sir, wait lang yung buras magyapon mo natod karon eh. Pero hindi mo. Sige daw, try. Pila ka cubic meter, pila ka cubic yard. Ay, answer dira. Ay, na mo dahil useless akong istorya. So, ka na lang da, ano, gihatag na na ko example, na pa di solution. Kapag hakan ako mga istorya, eh. Kato na lang, ikoy sa to, sir, bago. So, mano siya, oh. Duh. Kami ginasulat na akong formula. Cubic inch divided 61,024 is equal to meter. Okay? So, times 3 because there are 3 boxes. Right? Nagets? Kaya CPM ang result. So, cubic yard naman, divide 46,656. Ano na siya kasimple? Sir, ano divide by Pero sir, pwede 46,506? Yard man. In 1 cubic yard, there are 46,656 cubic inches. Ano yun? Cubic inches to cubic yard, so cubic inches times 46,656 is cubic, cubic inches divide 46,656 cubic yard. Cubic yard times 46,656 cubic inches. Okay. Cubic meter times 21,064 or 61,024 is Cubic yard. cubic inches. Cubic inches. Cubic inches divided by 61,024 is cubic meter. Meter. Cubic inches divide 1,728 is cubic feet. So therefore, cubic feet times 1,728 is cubic inches. Gani, nabilib kay Kate. Yawa niya, uy. Alam ka, tudlo ka, niya man, di ka maning kamot. Hindi na ako, di ka memorize. Tama. Di ba na? Wala man ka maning kamot. Okay. Ayan. So at least karon na-enlighten na mo gamay. Abala, gamay lang. At least pag ulitin nyo, namoy gamay. Nga nasabtan ba? Di ba? Uy. Hindi mo interesado niya. O, kami ako giingon o. Kami sa tan. Daliwan mo ko natin ni katong dugay-dugayon. So na po na. Sige, lagi ikaw, sir. Dili man, basin na po. Ingon bagay ko nga ako. Okay. If only weight is given and there is no volume, 1 revenue ton is 1 metric ton.
Okay? Oh, If weight and volume are both given, 1 revenue ton is total metric ton versus total CBM. Whichever is higher. Kita niyo na? Ah, kasi pinakadako. So, revenue ton, pag sinabi mong revenue ton, pag walang volume, weight lang siya. So, 1 revenue ton is 1 ton. Pero pag may volume, i-compare mo siya. We call it as volumetric weight. Paano yung volumetric weight? Yung sa length times width times height. No, may equivalent man yan siya. Halimbawa, na 1 cubic meter, or sorry, 1 ton is 40 cubic feet. 1 ton is 40 cubic feet. So, halimbawa, may ano ka na 10 cubic meters. So, convert that to weight. So, into ton. 10 cubic, ano? Ito ito kingon? 10 cubic meters. Oh, wala mong gusto. Na ako, sir. Do you has? I have. Kalimot ko daw, Road. 10 CBM. Convert to ton. So, sana ni Moron. Ang equation kay 1 ton or RT na lang is 40 cubic feet. Ano yung apay magsayaw, T. So, sa'yo mong buhaton ka ron. Using that equation. So, first, from CBM, convert mo into feet. 40 times Yeah. 40 times Ipitan niyo eh. CBM. So, therefore, 40 times 40 times 40. RT is equal to 10 CBM times divide. Times. Yes, times. 40? Yes, 35.31. 147. Kailaman kakuan. Sige, kumplito na to. 315 kung i-shorten. 3147. Kung sa kanina, this is cubic feet per CBM. So the result is 350 something. times 10. 300. So move one place to 353.10. This is now your cubic Pet. feet. Divide 40. This is cubic feet per RT. So cancel out siya. Kanipod din yan, na-cancel out ang CBM, mo nang na feet. Ah, Alam din mo binodra. Pero, yun naman. Hilaw. cute. Saan na 40? 40 gani. 8.828. 8 point? 40. Ano? 82.7. So ato na lang ng 3. 8 Oh, wala na yung mong RT. 675. Ah, Highway rock. Dara oh. Highway. Kaya kung nagbasa lagi mo, mga tabag sorry. Nagbasa pa lagi yung tabo guys, no? Nakaragad siya dira guys. Sorry guys, no? Alright. Sir, So 1 heart is 1 cubic feet. 1 cubic feet is 0.025 RT. Okay? So bantayan din na RT, MT. Kung saan yung RT? Revenue ton. Ang MT? Metric ton. Bahalag RT basta dili MT. Ha? Sir, basta, sir. Ako pa na sir, basta cubic sir. Review na sir. I-times mo siya katulo sa sarili. Ay, sa kaya ang akong joke, iya pang i-process. Ang saan tamay? Ay na lang mo Dili, bitaw sir, kung cubic sir, Oh. i-times ko siya katulo sa sarili, sa value katulo. Mo ba ito ng night? Oh, na Atong kabante kasi ko kaya. Atong piece ka ganyan. bro. Hi, Lord. Oops, wala ba may power diri ang inyong saksak? Sir, dira sa akin sir. Sa extension 1. Yan ako. Bayag siya ay. Shen. Rizal ka ba? Dra.
Sige sir, number 1. Yan. So, mani. Those are the measurement, di ba? 90 inches, paminaw, 90 na nun. 90 inches by 5 inches by 90 inches. Yes. That's the measurement or dimension. Thank you. Length, width, and height, yan siya. So yung length is 90 inches, ang width is 5 inches, 90 inches ang kanyang height. Klaro? Lalo. I-multiply mo yung tatlong sides, maging cube. Pag dalawa lang, square. Mapito ng mga lote. Kailangan square meter. Kaya duha na ka sides. Right? Okay. So 90 times 5 times 90, convert natin into meter. Ang calorie intake. Yan. So, times 1 ha. So, times 25. So, the answer will be 1,000 what? Dili 1 million? 12,500. Then, padulong sa meter. Inches mo siya. Divided by 61,000. 61,024. Very good. So, that should be your answer. May na lang, may tama isa. Diba, no? Mali ako, trera kong butang. Dito ko nagkuhan sa ano. Ay, okay na, ayun na. Don't explain. No need. Nangyari nang nangyari. Okay. Ito naman, meter. Then, convert into yard. Diba? So, 0.6 meter times 0.5 meters times 0.6 meter times 50. Total is 18 cubic meter times 15. Apa dyan tayo siya? 9. So, times 35 na para maging feet. Divide to 27 para maging yard. Ay, tama ko. Sar. Sir, tama. Yan, sir. Tibay kay ka. Wala na may time ko. Ikaw ba, wadyo kay salig ba? Dugay na mo nagkuyog, wag mo kay salig saya? Sila ka ako, may mag-check na. Tanaw ko ba na inyo ano? Dali na lang, no? Ganyan, napay isa ka solusyon. Pwede gyapon ka dira moagi. Kung memorize din mo. Siyempre. Kung memorize din mo. Uy, iluwa na din. Di itulon lang kaysa iluwa. Mo na, nasulipan. Wala bitaw magkaon-kaon nga siyara. Okay na? Ay, Max, sir, oh. Okay na? Okay, number 3. Sabta na ha. Ito naman, from cubic yard going cubic inches. So, given that we have already discussed, madali na lang sa inyo, right? Cubic inch, cubic yard times, cubic yard times 30. 46,656. Kadugay sa reactions. Sino, sir? Kanya si Dean kaya nagamit pa mag $80. Uy, wala ko Ah, nagikuha ng Pinawag i-compute ni mo. Ikapoy na Wala ko. ba yung labot ang value pa dira? Wala ba yung labot ang value? Dapat i-memorize lang lagi ba para makuha lang dayon? Pero kung nangutana ko, pila ang iyahang value total, hindi gamito ni mo ang value. I-times na nag-ikay sa... So, say 5, sir, sa 5. Cubic feet man. Kung everything Ay, 1 out of ikit 5. na. So, i-divide pa din mo 1,728 times I'm 80 very sure na 60. to get the value. Yeah. Basta ang mga packages, ang nai-pulos ka ng 15. Ano ako nag-gabi ng 15? Ang kikoy pa ba nakapilang din? Ang pinag mo na 15 din, ang 80 mo na dili. Noon siya mangkaoy. Relax lang ba? Stress na kahi ka. Mas stress magyapon nga wala, may intrams na. Wala kaon! Uri ka, may tulog Ay, sir. ano, nag-diet? Asam din siya nato ng mga matulog. Papunta na lang siya. Hindi, sir, nag-Chinese drama ko, sir. Hello ma'am, asa na siya? Mix, mandi ka sir. Nadari oh. Salad, oh, edit. Number 4.
Ayan. Inch naman yan. Feet ay feet. Pag isa lang half feet. So feet to kilogram. Yay! Wala niyo naabot o basa, no? Nasa loss. 0.21181. 360. In 1 kilogram, there are 0.21181. Panganak mo, bubuk ko eh. Kung dati ang interest. Sir, number 5 Meters, daw, sir. 0.006. Ang inches, kahit 366. O, kanang mo doon. Kapag may gamit. Pwede. Pwede itong sa yard. So from feet, agi kag inches. So, feet times 1,728 is inches. Sorry. Yeah, cubic inches man. Then divide 366. Tama. Kana shortcut. Pwede po kadara magi. Kantin lang ta na ipansit So same solution. Iyan, short Eh sa kantin dira dapat sa cubic centimeter o sa ano. Tama. Same lang sila ang answer. So kami sa 0.21106 feet per kilogram. Kalimut lagi sa. Actually, this solution is applicable for air freights. Sa pag-compute na siya og freight sa ano, air shipments. Sa airport na ginagamit na equation. Sige daw, sir. 5 daw, sir. Sige daw. 453 ang baba. Sardines. So pila ka cubic meter? Dali lang na feet to cubic meter naman. So times 35.315. Sir, kung 452.8, sir, pwede na. Sir, kung 452.8, 453 na siya, sir, kung sa? Kung iyon sa? Kung iyon off? 16,000 times 0.02. Kung round off, sir, pwede na siya, sir. I don't know, sir, I'm just asking. Asa ba round off, ani? Kanya siya. Okay mo nang isirado, Pwede pero po na siya. dapat pa naman. Kadi diri na lang kay kulang siya gamay diri. Taas ni, di ba? Taas dapat na kayo siya, sir. Pero giana lang na ko siya. Tama na, basta muna na. Sige na. Ito mabuhat. At least Tama. we tried, di ba? At least karon kabalutan ang pinaka-importante o pinaka-maayo sa mas maayo, i-memorize ko niyo. Yun. Yaw-yaw lagi mo. Di magyaw-yaw ng sak tuig, sak tuig. Yaw-yawon, Memorize na. equivalent. Ice cream yummy. Ice cream good. So, kapag Napay recitation si Sir Dado ron. Sama, gusto niyo mag-oral punta sa Friday? Ayaw lang, sir. Para ma-master ninyo. Prepare na lang mo, it's either mag-oral ta or written Tanan quiz. na to, tanan. Tanan na to, tanan. Yako sa'yo! Tama siya. Marnana yan. Tanan. Ay, yan. Sige Sir, na. napa may recitation karon, sir. Bahala mo. Sa'yo pa man. Ay, wala ko igingon, sir. Nakumagundang na tag-klase. Ang load na slow. Ice cream yan. Ano daw ka, sir? Wala pa na ako na eh. No man na ba day? So pa. Kakasagi pang bali-bali na na. Ako naluya ba? Sa 4 charges, wala may problema kay 1:1 man to, di ba? Siya, Yes, sir. na-explain magyapon ako sa inyo na. Yes. Pero pag actual gid siya, kana gid siya ang ginano. So example, siya mag-istorya or tagot para at least madungog-dungogan ninyo ang learning kung nangaman. Dimension 450 inches by 290 inches by 150 inches. Actual gross weight is 625,000 pounds. So what is the revenue ton? So remember, revenue ton is the weight that is higher between volumetric weight and the actual gross weight. So pag sinabi mong volumetric weight, wala ko ginaingon, from dimension converted to ton. Pero pag actual gross weight, so yun yung per kilo, per pounds, per metric ton. What? 58 billion, sir. What's the answer? 58 million. 58 million? Wow. Kadako ba? It's the answer. Revenue ton naman. So cubic inch to ano. So what will you do? Wala nagka-compute. So i-convert namin mo ng 450 times 290 times 150 into Yan ay chicken skin. ton. Dili-dali pa kung ganhi diri wa na ko kabakos.
Sa taxi na ko nakabantay ba? Lo, wala man di ko yung bakos. Nagani, gut-gut gamay akong pantalon. Di pa lang sa airport ba, nga nagalang mo, mag-anak ka ba, no? Kila? Ligot sa Siargao. Pila. Ang Ay, ligot sa Manila. Tapos ang cubic, naman. pila, uy, wala ka ga-compute ba? Naman yung taga. Ma'am, update lang ha sa imong anak nga pinalangga. Panangga ba, di ba? Kanya, nakaingon na siya. Wala pa. Gam, nakaingon naman ako gam. Wala. Wala din. Wala kaingon. Wala Dili pa man nata na si dili pa man si Dean siguro andam anagot. Study first pa daw siya. Pila answer? First! Iya lang. Pila answer? Tapos mo na Ay, ite, mali yan mo ate. Ayun na nga kwan. Sa airline mo na. ay sorry. Pagtaan gani, dito ka sa kwan. Sa shipping ka. Dili ka ah. Kaning 40 cubic feet per. Pato. Itong 0.883 gani. CBM. So 450 times 290 times 150. Convert to ano? To cubic feet. So times 1,728. Then divide 40. Divide ka na. Pwede po times point 672.218. Buang. 283. So pwede po from cubic feet i-times mo Willing to 0.025. learn, no? Ay, mama. Pag-solve. Happy daw. Gam. So kami po sa pounds, di ba? Pounds to kilo, then kilo to metric ton. Okay, or pwede po, diretso na nimo na, ang 0.4536, i-convert na nimo daan, 3 places to the left ka. 0.00545. Oo. Ano, ginana man sir ang Versailles. Yep. So therefore, 23.20 man ito isa, ang isa 23.50. So, Ken po, 23.50 is our revenue ton. Ah, okay. buhayan ko uma. Kailangan ko ba? Kailangan din sila i-compare sir. Pagduha. Whichever sire man ang gamitin Pwede nimo. i-feel lang sir. Okay. Paminaw. Why is it that we are determining the revenue ton or the higher weight? Because this weight, the higher weight, will be used in the computation for port charge, arrastre, wharfage. Later, we will do that when we compute for the landed costs. Kana. So, magamit na siya Para dito. makasolve kag arastre, kailangan pa rin mo muagi kana kataas na computation. Yes. Arrastre pa lang, isa lang na ka-item. Siyempre, mag-compute pa tag dutiable value, custom duty, brokerage fee, bank charge. Baho lang ka, diretso na kabayan. Ganit, no? Sige lang, this is part of life. Hanggat may buhay, may Mga pag-asa. bakabayad kung dili ka maaging mga computation. Ang Day City naman ako. Mag-sige na mo compute para libo yung laot sa ka. Yan. So, 24,000 feet, a Pag cubic hindi feet, ko magbayad niya. divide 4. Tuo Sa pagkabalo nga, Hugaw sa yung ginahatag sa tuwa. Sa din mo. hindi. Maganda. Bayad. Pag dalawa ang given, na siya volumetric, na siya dimension, tapos siya gross weight. Tapos ang ipangayo sa imo is revenue ton, i-compare mo siya. Pero pag isa lang ang given, say weight lang ang given. So, ton is metric ton, metric ton is revenue ton. Pero pag wala pa yung weight, ang given kay volume lang. So whatever is the result, mo na din mong revenue ton. So I think revenue ton in metric ton, igsuon naman na sila, kaya pareha naman sila ton. Okay, so, nga pa ng shortcut. Okay. Nga pa ng shortcut. Pag ganito ka sa buko, Isa itong shortcut ito. Una ito ng long term. Gamitan na kung 0.025. Eh, Ito Kobo. dapat na sa long term. Cubic feet naman siya. Times po. Hindi
Ligaw na lang. Muraglahin na yung ginatrabaho nila ba? Pa yan si Runes. FB na ginatira ng ubandra. Ha? Dapat sige ko 19 million. Oh, kani po siya example oh. Convert to revenue time. 19 million ang buwang. 16 point sa laging nyo ha! Ilan may answer? So, cubic meter, times ana. Ay, dali lang nga. Times naman tulo. 5 times 10 times 8. Tapos times 0. No, times 3 pa ba, sir? Or times 0.883 na. Oh, kung feet naman siya. Ay ano, meter naman siya. 353. 3 pa, tama. Katong 353.3 ako ay mo kay 0.2 lang no. Kaya pahawda ko 0.2 lang ang imo. Sir, bakit ano sa kanya, sir? Tama to, sir. Oh, another way of solution of computing. 400. Anong doon sa mga? Sir, ngano siya sir direct asa ni gikuha ni Divide. kaning Kasi division? there are 1.1325 CBM per RT man. Tapos ang given na to kay CBM. So CBM padulong sa revenue ton divide. Pero pag RT padulong sa CBM times 1.1325. Wala ka di ay mag-memorize. Kaya sabi ko, wala ka. kung halimbawa ito, RT tapos ang given is CBM. Pwede naman dumaan ka na lang ng feet. So we have 400 CBM, okay, times 35.315. Pero sir, if you were Divide the 40. Pero sir, if you were the one sir na mag-solve sir, mas kanina yung buhaton. Mas shortcut siya. Pero kung ay mo nasanayan is katong feet ka mo agi, pwede rin. Sir, pwede ibalik dito sa ako. Ano, Mino no show? Di ba katong sa activity, ba katong sa answers? Ayun na. Sa pa may mong ano dito? Wala lang, tanong ko kung tama ba. Ay, ako na bala na check. Sa number 5 nung sure ko tama. Ano siya man? Kasi ay difference sa output and P. Grabe pagkakiano, lingigit ko dayon. Revenue Kasi ton, yung naka-uniforme na babae. Okay, ang MT metric. metric ton is a ton that is converted based on the weight. So ang weight gani is kilogram ang unit, ano ba? Kilogram, pound, or ton mismo, metric ton. So sa mong revenue ton, that is the converted weight from volume. Volume din. Length times weight times height. Anong cubic meter converted to ton, that's revenue ton. Or, pag given ang dalawa, volume and weight, the higher is the revenue ton. Sa iyong ngiti. Kuya, wag sir, mura na magsibaw ni Liang. Okay na. So, kani siya, 400. Sige, try. 400 times 35. Katawa sir, no? 400 times 35.315. Sige. Sige, makatag ko quiz sa Friday, 5 ka set ha. 1 set apart. Kila? 14, 1, 2, 2. Divide 40. 353. Correct, right? Yeah. Galing. Yes, RJ, lagay, same Rajun. Karon, nangin mo lang sa subayon, musubay lang sa kag-isa or ano lang siya. Later na lang pag medyo... Unsa ang study kuha na guide ninyo. ni mo ani sir since it is somehow overwhelming man gyud siya sir. Unsa ang pagtira dapat ali? May price mo isa-isa. Sige, paharap mo na lang tirahin. Huwag na patalikod kasi kaibigan ko lang gagawa yan sa akin. Kalain. Ay, kadamak. Yan ang Kani sila, may sarili mo mo. Sige lang, kay kami nga grupo, naalay duhaan ni mo pasar sa board exam, okay na jud ko. Ano ko may klaro kay istorya ko? Kalain sa duha lang po doy. Di ba, at least. Pero kung makaya tanan mo pasar, mas kalipay na. Giro na ka. Dati na akong buga na eh. Tanan mo mo Sir, pasar. ano pa di kaya mo pa sa... So
Sir, mabasar mi sir kay Papaya mag-KTV may ta. qualifying, no? KTV ta, sir. Sir, mag... Oh, mag-carnival. Mag-carnival na lang to, sir. Yo, pa po naraman di tanan day darat day. Ah, wait lang sir, wala pa naman. Wala na? Naraon? You? Sorry, pa-jersey na. Sir, Ala sir, gitripad ka sir. Ala ka sir. Sir, kato picture na di ba? Ala ka sir, kato di pa jersey. Asa ka picture sa? Sagdi lang, basta may makalipay sa inyo. Bahala mo. Pero bantay, Ramo. oy, wala ba yung FW6? Okay. Ay, ginawa ko. Sige lang, kami mo na itong yan sa mga. Ano mga tanan dragon? Pwede ba sir sa qualifying exam? So since qualifying exam na siya sa multiple choice na siya. Ano to, sir? Sir, maghimo ka sa mga O dito sir, appeal ka na maghimo og QE namo ng questionnaires. Apil, no? Ako may nagbuhat sa competition. Wala pa ka nagwambay. Diretso na percent. Okay, sir. Parehas itong exam nimo. Portion mo pa na siya ka na. So yung pagbuhat kanina pag bilog ko shortcut na namin. Ako na yung pinakadool. Sa wala mo kayo naka-answer ato. Double check ka no. Sir, wala din may 1 point na to, sir. Wala yung 1 point ato. Dili siya mabalanse ang scoring sir. Multiple choice naman. Multiple points. Ang exam po nato sir, kung multiple choices,